आम सहित अच्छा सुशांत कुमार दास आंदोला ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी तांको परिचय प्रथम जाणीने तापर आम सहित खोलाखोली कथा भाई आपण परिचय प्रथम दिंतु। सुशांत कुमार दास। कौन पाठ पढ़ा कौन केमिति विषय टी आमको कहतु। मु पॉलिटिकल साइंस रे पोस्ट ग्रेजुएट कली तापरे जर्नलिज्म करिछि सेतरे पोस्ट ग्रेजुएट करिछि होटल मैनेजमेंट रे पोस्ट ग्रेजुएट कली एवं वर्तमान मोर डिस्टेंस रे एमबीए मध्य चली जे। साधारण निर्वाचन रे केबे प्रार्थी ही नाही किंतु जेतेबेले मु कॉलेज रे पढुथली सेतेबेले निर्वाचन रे भाग नेछि फकीरमोहन कॉलेज रे पढुथवा समय रे सेतेबेले साधारण संपादक भाव रे मु सेठी कंटेस्ट करथली। प्रथम थर पय आपण निर्वाचन रे राजनीति दल तरफ पाद देइछन तो केमिति अनुभव करछन्ते राजनीति भितर पाद दे आपनकर अनुभूति टिके कोन प्रथम। अनुभव जेतेबेले प्रथम आसिली सेतेबेले गोटे द्विधारे थिली जे नाही जीबी ना जीबिनी एवं बहुत चिंता कला परे मोर जो माने मोर शुभाकांक्षी अछंती सेमानक सहित आलोचना कली तार उचित अनुचित विभिन्न प्रकार दिग को अनुध्यान कला परे आसिली एवं वर्तमान गोटे कॉन्फिडेंस आसी कि नाही राजनीति माध्यम रे जे लोकमानकर सेवा निश्चित भाव करि हबो। आपण या पूर्व मध्य समाजसेवी हिसाब रे बहुत आपन समाजसेवी कार्य सामाजिक मंगल कार्य भी आमे देखिछु तो आपण समाजसेवी हिसाब रे भी बहुत कार्य लोकमान पय करि पड़थिले वर्तमान राजनीति रे पाद दे केमिति कोन लोकमान पय समाजसेवी करिवार लक्ष्य जो रखिछन्ते सेटा कोन। देखंदु गोटे कथा होची राजनीति हो कि समाज सेवा हो ये गोटे गोटे माध्यम लोक मान पाखे पहुँचवा जनता जनार्दन सेवा करवा गोटे गोटे माध्यम समाजसेवी से समाज सेवा करुली विभिन्न सेवा करुली आपण मैंने देखिथे से गोटे थिला मो सामर्थ्य मत करुली किंतु आमे जदि सेतिकीर रहीजिबा ताले आमे जो लक्ष्य जो एम एंड ऑब्जेक्टिव अच्छी समाज को लेकिन आमर जो विजन अच्छी आमे से विजन रे पहुँची पारिबानी बा जो भली भाव रे गोटे इच्छा होची नाही मो लोकटा को एई भली भाव रे सहाय्य करि पारंती कि से जगह रे सेतिकी आमे करि पारु नथिलु। वर्तमान गोटे बड़ कथा आंदोला पंचायत धीरे धीरे उन्नति करूची ए केते दूर सत्य नहीं नहीं एटा सत्य तो एथिरे 1% भी सत्य नहीं धीरे धीरे उन्नति करू नाही बरं धीरे धीरे अवनति करूची विभिन्न क्षेत्र राजनैतिक अवनति होची एठी सांस्कृतिक अवनति घटुची आर्थिक अवनति घटुची एठी सामाजिक अवनति मध्य गोटे सामाजिक व्यवस्थार मध्य जो माने आसुचंती सेमाने मध्य सामाजिक व्यवस्था को एठी व्याघात करूचंती भांगी दउचंती एठी अवनति एठी उन्नतिर कोनोसी छिटा मते देखिबा को मिलुनी। आंदोला पंचायत हमर एमिति एक पंचायत जे गोटे थर सरपंच होची द्वितीय थर चांस नाही यार मुख्य कारण कोन है पारे। यार मुख्य कारण जो माने आसुचंती सेमानकर लक्ष्य जदि समाज सेवा बा लोक मानकर सेवा पंचायतर उन्नति पई आसंते लक्ष्य नहीं कि ताले निश्चित भाव में से थरे नुह 5 थर मध्य जीति पारंते किंतु कोन होची से थरिए मात्र आसुचंती एकमात्र लक्ष्य नहीं कि आसुचंती कि नहीं आमे थरे हबा ए थरे रो आमे आमर पॉकेट गरम कर दबा आमे एते टंका मारिकी रखिदबा जे आम पुरुष तांको पर पीढ़ी पर्यंत आउ किछि असुविधा हबो नै सेही कारणरू से विभिन्न प्रकार जीतिबा पई तांकर रणकौशल जो होउची से रणकौशलर मुख्य अस्त्र होउची टंका केवल अल्प टंका नुहे से माने बहु परिमाणर टंका गोटे साधारणतः मुझे हिसाब देवी गोटे सरपंचर दरमा केते ता दरमा 5 वर्षर 2 लाख हबो कि नाही किंतु गोटे लोक जदि 30 लाख टंका खर्च करिवो ताले से की सेवा करिवो तो सी डिपेंड करिवो से सरकारी धन को आत्मसात करिया पई गोटे रास्ता को थरिए करिकी 5 वर्ष भीतर 5 थर बिल करिकी पैसा नबो तो एई जो बिल करबा मिछ बिल हो बा काहा को इंदिरा आवास टे दवा पई भत्ता टे दवा पई 2000 इंदिरा आवास पई 20000 एमि विभिन्न प्रकार अछि या माध्यम रे कोन होउची ना जे जो माने लोक मानकर जो मंगल कामना रे व्याघात घटुची जहा फल रे कि लोक माने 5 वर्ष को अनौचंती अरे एको तो आम एत संख्यार भोट देइथिलु ये तो कौन आमको घरटे दब 20,000 नौची पाइखानाटे दब 2,000 नौची तो जहा फल कि लोक मान आक्रोश से माने आसी जाउचंती। निर्वाचन लड़िबार आपन तो माने मुख्य उद्देश्य कोन रहइबो? मोर मुख्य उद्देश्य जे मो पंचायत को जातीय स्तर में प्रतिष्ठित करेबी केवल कागज कलमर नुहे वास्तव में एठिकी लोक माने जमिति टूरिस्ट क्षेत्र को जाती
मोर लक्ष्य मो पंचायत एमिति मॉडल पंचायत हवा उचित एठिकी लोक मैंने देखीते आसवा दरकार जे आंदुला पंचायत रे कौन अच्छी आंदुला पंचायत लोक मानकर जीवन शैली से भाया बदलवा दरकार एठी पंचायत स्वावलंबी हवा दरकार जो कि यहाँ गोटे माने टूरिस्ट प्लेस जमी बनीज एमतीका मॉडल पंचायत मुझे बनवाक चाहूँगी। आज नुहे 4 मास पूर्व आज केवल आज कथा नुहे 4 मास पूर्व निर्वाचन प्रचार विभिन्न राजनैतिक दल मत मांस लक्ष लक्ष लक्षाधिक एमती 10 लाख 20 लाख भी खर्च कर तो आपण लोक मैंने कौ हिसाब से भोट देवे भल कथा माने बड़ प्रश्न गोटे मते केवल भोट देवे गोटे विकास आधार देवे विश्वास आधार देवे देखंतु आपण लांच देई आपण केते दिन आपणकर संस्था चलई पारिबे लांचर गोटे सीमा अच्छी सेटा तो आज 20 ରୁ 22 वर्ष 25 वर्ष हो आज सेटा ही चली समस्ते निर्वाचन पूर्व विभिन्न प्रतिश्रुति विभिन्न लोभ देखाई निर्वाचन जितुचंती जितला पर आम ए पंचायत मुझे पंचायत पिला ए पंचायत जो परिस्थिति सेमिति ही रही होची जाफल ना किसी उन्नति होची केवल कागज कलम उन्नति एटा ही सत नहीं वर्तमान से अच्छी वर्तमान से अच्छे आम कहीं एटा को अस्वीकार करें ना समस्त स्वीकार करवा किंतु गोटे कथा जे से लांच दे आसुचंदी से माने किंतु एथरक किंतु गोटे भिन्न प्रकार पवन बहुची हुए तो मो मतरे आगरू से भली गोटे स्वच्छ नेतृत्व आसी नथिले लोक मानक पाखरु विकल्प भाव में किंतु एथरक निश्चित भाव में लोक मानक पाखरु विकल्प आसीछि से माने चिंता करुचंदी नहीं कि परिवर्तन निहाती दरकार तेणु से आधार गोटे विश्वास आधार नेतृत्व आधार से माने विश्वास करुचंदी नहीं ए पिलाटी पारिबो जो अन्य मानक देखुचंदी मते देखुचंदी से मानक भीतर कोठी ना कोठी गोटे आत्मविश्वास आसुची नहीं अन्य मानक अपेक्षा ये लोकटी कोठी ना कोठी गोटे भिन्न प्रकार अच्छी ये करिवार यार जो आइडिया जा पंचायत को लेकिन जो स्वप्न कोठी ना कोठी सेमानक ठारू एंकर गोटे अलग अच्छी से दृष्टि से मते विश्वास करुचंती तेणु मोर विश्वास आगामी दिन में विश्वास करेंगे आज नहले भी आपड़ जानते जे धर्मर रास्ताटा टिके कठिन लेट रे आसे पांडव माने जेते कष्ट पाइले सुधा से माने शेष विजयी ही हेले तेणु मोर विश्वास ए पंचायतवासी विश्वास निश्चित दिन विजय हम यह मु दृढ़ निश्चित। गोटे कठोर प्रश्न निर्वाचन पे आपण केते लक्ष खर्च करछन्ती मोर खर्च वास्तव कथा मो पाखरे सेते पैसा नाही पैसा थिले भी मु निर्वाचन रे काहे खर्च करी मु तो सत मन सत हृदय नहीं कि आसी लोक मानकर सेवा करी लोक माने मते सहयोग करेंगे जे सरकारंकर जो योजना अच्छी समस्त योजना को मु इम्प्लीमेंटेशन करी मो पंचायत रे एथिरे पैसा खर्च करिवार तो किछि आवश्यक नाही अन्य दल माने 10 लाख 20 लाख एमिति बजेट भी करी खर्च करछथि सुनिया को मिलुछि जहा तो सही तुलना रे आपनकर केते कोन खर्च करछथि सही तो फरक सेटा तो फरक अन्य दल माने 10 लाख खर्च करथवा बेले मोर 10 टंका खर्च करिवार इच्छा नाही काहे खर्च करिवे हां आवश्यक खर्च जहा अच्छी जी दरकार रिक्वायर्ड जी से खर्च निश्चित भाव में हम जी ठिया भी से खर्च हम से मिनिमम खर्च करी किंतु गोटे कथा जो पचारुले कहीं 5 वर्ष तो यहाँ तो मुख्य कारण 5 वर्ष न रही से 20 लाख कहीं खर्च करेंगे तेणु मोर 20 लाख खर्च करार ना मोर ना हारे भय अच्छी ना जितबार लोभ अच्छी मु केवल सेवा करने आसी जीति थिले सरकार समस्त योजना को ये इम्प्लीमेंटेशन करता मो पंचायतवासी उपकृत होता हारीगले मु जड़े विरोधी भाव में बा जड़े सचेतन नागरिक हिसाब से जो मैंने जितबे तांको मु गठनात्मक मतामत देवी वर्तमान लोक मान ठगुवा लोक मान मिछ कहूवा राजनेता नेता मान प्रकृतर पंचायतवासी भोट देवा दरकार ना दरकार नुहे जोटा है आसूँ 20 वर्ष 25 वर्ष है आसूँ से हिसाब से पचार नहीं ठक तो सब ठक भूल तो सब भूल एथिरे तांको दबार प्रश्न ही उठुनी किंतु जनता जहाँ चिंता करेंगे विचार तांका हाथ गोटे प्रकृत वास्तव गोटे स्वच्छ तथा उन्नति पंचायत हिसाब से गोटे पंचायत कौन कौन आवश्यक कौन कौन पंचायत रहा दरकार जोटा कि आम पंचायत एपर्यंत हो पारुनी देखंतु आम पंचायतर 2टा जाक अभाव अच्छी
ଏଠି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଯେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ସେମାନେ ସେ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବ କହିବି। ମନେ କରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଲେ, ସେଥିରେ 11,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରହିବ, ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଘଷି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଦେଇଦେଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସିନା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଏମାନେ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଶୌଚାଳୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଶୌଚାଳୟ ଆସିଛି 2 ପଇସା ବାହାରିଲେ ଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଟାଉନରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି, ଟାଉନର ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରୁଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଯେଉଁ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁଛି, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟେ କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। 20 ବର୍ଷ 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରକୁ ପାଣି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ୟାଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଛକ ହେଉ ଗଳି ହେଉ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା କଥା କ'ଣ କହିବା, ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଛି, ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ସିନା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ସିନା ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦାରଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଆମର ଘର କଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇବା, ସେଠି କିଏ ଡାକ୍ତର ଆସିଲା କେତେ, ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଲା କେତେ, ନହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ତ ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେମାନେ କେବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା ଅଣକୁଶଳୀ, ସେମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ହେଲା, ସେ ତାର କ'ଣ କଲା, ଗୁଜୁରାଟ ହିମାଚଳ ପଳାଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି କୁଶଳୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିକି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ସେଠି ସେ ଅଧିକ ଦରମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବେ। କ'ଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପାଣି, ଯେଉଁ ଜଳ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଆସିଲେ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ନ ହେବ, ଆମ ଯେଉଁ ସାହି ଖରାପ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଖରାପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସହିତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଦେବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବି ଯେ ପାଣି ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପାଣି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସ, ଦିନେ ସରିଯାଇପାରେ।
এটা লিমিটেড রিসোর্স তেଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି ସଚେତନ କରେଇକି ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରେଇବି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେମିତି ପାଖାପାଖି 20,000 ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟେ ଗଛ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଯଦି ଖରାବେଳେ ଯାଉଥିବ ସେ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଟିଭି ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁଦିନ ବାଜୁଛି ଖବରକାଗଜରେ ଆମର ଗଛ ଲଗାଅ ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ବାସ୍ ତ ଏଠି ସେ କଥା କାହିଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ରେସ୍ରେ ରହିଗଲେ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କେମିତି ତାକୁ 2 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ମାରି ପକାଇବା ଆରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଅ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କଥା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ମିଛରେ ରାସ୍ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନେଉଛ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ସେଟା ଭୁଲ କଥା ତା ସହିତ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ତଦାରଖ କରିବାର ଅଛି ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି କେଉଁ ଟିଚର ଆସିଲେନି କି ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ତଦାରଖ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ମୋର ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ତଦାରଖ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ତଦାରଖ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସେ ଆଶା କରିବେ ତାହେଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମୁଦ୍ଦା ଯେ ବିକାଶ ହିଁ ମୋର ମୁଦ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଏକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେବେ ମୁଁ ଭରସା ଦେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ଆଇଡ଼ିଆଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ କେବଳ କାଗଜ କଲମ ନୁହଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟିକୁ କାହାରିକୁ ବିକନ୍ତୁନି ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚିତ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଟା କେମିତି ବଳିଦାନ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାନ ଦିଏ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ତାକୁ ପାଏ ତାକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଟା ସାରା ସମାଜ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଟା ବଳିଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଦାନରେ ନ ରଖି ଆପଣ ବଳିଦାନ କରନ୍ତୁ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ